समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमयी नाम बर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने वर्तमान गोटे खबर पूरा ओडिशा रे पूरा चहल सृष्टि कर देछि। आउ हुए तो मु भाबुजे ए खबरटी हुए तो ओडिशा बाहर को मध्य ए खबरटी जाई थाई पारे। कहीं ना ये हूँ एमती एक खबर प्रिय बंधुगण जहाँकि आपणकर छाती को पूरा थरई देव। आउ ये एमती एक खबर जहाँकि आपण निद को मध्य हजई देव। तेबे ए खबरटी कहयापाई मु इच्छा प्रकाश करुच्छे, किंतु या अधिक मु व्याख्या करी नहीं, कारण ये खबरटी आपण ऑलरेडी जानी जे विगत प्राय 2 दिन तले किपरि भाव ब्राह्मण माने एक माने अत्याचार मनोभाव रखिकी से माने 2 जन दलित को से नंडा कले। कह जाउची से ब्राह्मण, किंतु हुए तो यहाँ क्लियर है ना खबरटी जे जो माने नंडा कले से माने प्रकृत में ब्राह्मण ना आउ कौन। अनेक कहते एमाने होचंती बजरंग दल। एटा भी हो पारे, माने सत हो पारे, माने एथिरे कौन सी भी संदेह नहीं हो पारे। कहीं ना एमानकर नेचर जंती एमाने एमिति भी कार्य माने करि पारंती। तेबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने एटा तो अति दुखर खबर थिला। आउ जो भाव से माने 2 जन दलित को अधा नंडा कले, ता सहित गुरुंडी गुरुंडी जीवारी मत बाध्य कले। आउ ता सहित कौन कले से घास खुएले आ नालर पानी पीएले। आउ एई भली माने अमानविक अत्याचार कले सेमानक उपरे। आउ शेषरे सेमानक नंडा मध्य कले। तबे प्रिय बंधुगण, घटनाटी बहुत दुखपूर्ण विषादग्रस्त, कारण यही घटनाटी केवल आमक नुहे, यही घटनाटी पूरा प्रशासन को मध्य पूरा दोहलाई देछि। अनेक तो प्रश्न कले जे मोहन चरण माझी कौन करुचंते, से मुख्यमंत्री होगी से कौन करुचंते मोहन चरण माझी। अनेक हेतुवादी मध्य से प्रश्न उठेले नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण, किंतु वर्तमान आउ गोटे खबर आसिक पहुँची जाम पाखरे जे जो माने एई भली काम कले, एई भली अमानविक कार्य जो माने कले, आ पुलिस सेमानकु कौन करिछि अरेस्ट कर नैछि। पुलिस सेमानकु गिरफ करिछि, सेमानकु माने बंदी करिछि। एइटा गुटे दृष्टि ठीक हैला, कारण जदि आम देखा आमर प्रशासन मध्य एते दुर्बल नुहे। तेबे सेमानकु गिरफ करागला ठीक अच्छे, केवल संवादटी सामना को आसी, किंतु सेमाने जे गिरफ हेले ताहार वीडियो क्लिप ए पर्यंत सामना को आसी नाही। हुए तो एइटा मध्य विरोधी को एक चाल मध्य हो पारे, निजको बचाइया पई एक फॉल्स न्यूज काढ़ीदेले जे से माने अरेस्ट हो गले, माने जो माने नंडा करथिले। आउ एटा भी हो पारे एक फॉल्स न्यूज हो पारे, कारण एपर्यंत ये आसी नहीं, कौन कहते वीडियो क्लिप आसी नहीं से अरेस्ट हबार। आउ किंतु न्यूज रे आमे सुनिया को पाउछु जे से अरेस्ट कराई। जदि कराई बहुत भल कथा, जदि न कराई तेबे मो आमर प्रशासन को, आमर ओडिशा रे जे प्रशासन अछन्ते, आउ प्रशासन को मु रिक्वेस्ट करुछि, आमर ओडिशा रो जे पुलिस डिपार्टमेंट अछन्ती समान को मु रिक्वेस्ट करुछि, जो माने एई भली भाबे अमानविक कार्य करुचन्ते आ समान को तुरंत अरेस्ट करा जाऊ जदि हेई नाहंते। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने आउ दलित मानक उपरे अत्याचार
ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖିଛି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ତେବେ ଦଳିତ କିଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି? ତେବେ ମୁଁ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଜଘନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନେକ ଦଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦଳିତମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ସେମାନେ ହରଣ କରିଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନଗତ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମିତି କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଟକଣା ଥିଲା। ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଲେଖିଲା କିଏ? ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ମନୁସ୍ମୃତି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଠେକି ଗୋଟେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାଠିଆ ଭଳି, ପଛରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭୂଇଁରେ ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେନି, ଭୂଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଲିଭି ଲିଭି ଯିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରାଗଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।